जय सीताराम। नमस्कार दर्शक बंधु, मु पद्मनाथ। आस्ट्रो टीवी ओडियार समस्त प्रिय दर्शक समस्त सब्सक्राइबर मानू मोर शुभेच्छा एवं शुभकामना। दर्शक बंधु, आसतु आज आम कथा चलित वर्ष 2024 अक्टोबर मासटी कुंभ राशि व्यक्ति मानक किपरि कटिब। दर्शक बंधु, ए मासटी आपणकर क्यारियर, आपणकर वाणिज्य व्यवसाय, आपणकर पारिवारिक जीवन, आपणकर एजुकेशन प्रभृति क्षेत्र में मासटी आपण किपरि रही आपण जानिबा पई वीडियोटी शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियो शेष में दिया जाउथिबा प्रतिक्रिया आपण करंतु, आपनको अनेक शुभ फल प्राप्त हेबो। दर्शक बंधु, यदि आपण चैनल को सब्सक्राइब करना तेबे चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नियंतु। दर्शक बंधु, प्रथम जानिबा ए मासरे आपणकर कुंडली उपरे ग्रह मानकर स्थिति किपरि रही। दर्शक बंधु, मासर आरंभ शनिदेव आपणकर राष्ट्राधिपति आपणकर लग्न स्थान में बकी अवस्था गोचर करुँच। आपणकर द्वितीय स्थान में राहु गोचर करुँच, चतुर्थ स्थान में आपणकर बृहस्पति, पंचम स्थान में मंगल गोचर करुँच एवं अक्टोबर मास 20 तारिख में मंगल आपणकर षष्ठ स्थान में गोचर करेंगे। मासर आरंभ रवि, बुध एवं केतु आपणकर अष्टम स्थान में गोचर करुँच। दर्शक बंधु, अक्टोबर 10 रे बुध आपणकर नवम स्थान में गोचर करेंगे। अक्टोबर 17 रे रवि आपणकर नवम स्थान में गोचर करेंगे एवं अक्टोबर 13 रु शुक्र आपणकर दशम स्थान में गोचर करेंगे। यह हूँ आपणकर ए मासरे आपणकर कुंडली उपरे ग्रह मानकर गोचरीय स्थिति। यही स्थिति को लेकिन आम आलोचना करवा मासटी आपण किपरि कटिब। दर्शक बंधु, कुंभ राशि व्यक्ति माने साधारणतः शांत एवं सरल स्वभाव व्यक्ति एवं परोपकारी होता अन्य को आपण साहाय्य करिवारे सब बेले आगभर होता। यह हूँ आपण जीवन किछि विशेषत्व। तबे दर्शक बंधु, आसतु एवं आपणकर मासिक राशिफल विषय आलोचना करिबा। प्रथम जानिबा आपणकर कर्म को लेकिन आपणकर क्यारियर को लेकिन ए मासटी आपण किपरि कटिब। दर्शक बंधु, आपणकर कर्माधिपति मंगल आपणकर पंचम स्थान में गोचर करुँच। आपणकर कर्मस्थान को बृहस्पति दृष्टि रही, राहुंकर दृष्टि रही, शनिकर मध्य दृष्टि रही। दर्शक बंधु, पॉजिटिव अच्छी आपणकर कर्मस्थान को ग्रह मानकर दृष्टि अच्छी आपण पॉजिटिव भी अच्छी। किंतु दर्शक बंधु, मासर आरंभ आपणकर अष्टम स्थान में रवि, बुध, केतु गोचर करुँच। आपणकर राष्ट्राधिपति बक्री अवस्था गोचर करुँच एवं अक्टोबर 9 रु बृहस्पति बक्री अवस्था गोचर करेंगे आपणकर चतुर्थ स्थान में। तेणु दर्शक बंधु, आपणकर कर्म, आपणकर कार्य, क्यारियर को लेकिन ए मासरे आपन को किसी स्ट्रगल करने को पड़ो, किसी टेंशन आसो, किसी समस्या आपण आसबार संभावना अच्छी। तेणु दर्शक बंधु, ये समय आपन धैर्य धरतु, कठिन परिश्रम करतु, आपन परिस्थिति सहित मुकाबला करतु, निश्चित सफल हेबे। आपन केबे हेले भी निराश हुंतु नहीं, हताश हुंतु नहीं। आपन निजर परिश्रम करतु, आपन स्ट्रगल करतु, धीरे धीरे आपन लाइफ रे परिवर्तन आसीबो। एबे जानिबा आपनकर आर्थिक स्थिति ए मासरे किपरि आपण रहिबो। दर्शक बंधु, आपनकर द्वितीय स्थान रु आमे आपनकर अर्थ संबंधी विषय जानि परिबा। आपनकर द्वितीय स्थान रे राहु गोचर करुछन्ति एवं द्वितीय स्थान रो अधिपति आपनकर एकादश स्थान रो अधिपति बृहस्पति चतुर्थ स्थान रे गोचर करुछन्ति। दर्शक बंधु, मंगलकर दृष्टि आपनकर एकादश स्थान को मध्य रही, राहुंकर दृष्टि आपणकर कर्मस्थान को मध्य रही, शनिकर दृष्टि आपणकर कर्मस्थान को रही। तेणु आपणकर ए मासरे जहाँ भी रोजगार आपण करेंगे आय अपेक्षा व्ययर मात्रा आपणकर बढ़िबो। जेहेतु आपणकर द्वितीय स्थान में राहु गोचर करुछन्ति, आपणकर लग्न स्थान में शनिदेव बकी अवस्था गोचर करुछन्ति, अष्टम स्थान में रवि, बुध एवं केतुंकर उपस्थिति रही। विभिन्न कारण को लेकिन
ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ଡିଲ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଡିଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କିଛି ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅଧିକ ଧରଣର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା କୌଣସି ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଲସ୍ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଲସ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ, ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଉପରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆପଣ ବାଣୀ ଉପରେ ନିହାତି ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ନେଇକି ବେଳେବେଳେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୋଅପରେସନ୍ ରଖନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ ହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍କୁ ନେଇକି ଏ ମାସଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ, ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲେସନସିପ୍ ଏସବୁ ମ୍ୟାଟର ଉପରେ ନେଇକି କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ଇସ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ନିଜର ବାଣୀ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଅଯଥା ବିବାଦ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅଯଥା ଡିସ୍କସନ୍ ଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ରହିଛି। କିଛି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 2024 ଅକ୍ଟୋବର ମାସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆପଣ ଏହି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ସକାଳୁ କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ରାଶି ତେଲର ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ମଧ୍ୟ ପାଠ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ପ୍ରତିକାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି କଥା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।